Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. पार्लियामेंट के हंगामा खेज मुश्तरका इजलास में अदालती इस्लाहात बिल मंजूर, ऐवान में तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे, स्पीकर डाइस का घिराव, डाइस के सामने धरना दे दिया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल 2023 वजीर कानून ने पेश किया, आजम नजीर तारड़ ने सदर के एतराज का खत भी पढ़कर सुनाया, कहा दोनों ऐवान से बिल मंजूर होने के बाद सदर ने बिल वापस भेज दिया, सदर ने खत में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं, सदर एक जमात के कारकुन की ऐनक पहन लेते हैं, रियासत के सरबराह नहीं बनते, नई कानून साजी से अदालती इख्तियारात में इजाफा किया, आमराना सूरत इख्तियार कर जाने वाले कवानीन का खात्मा किया। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन फंड्स फरहामी के लिए डेडलाइन खत्म, हुकूमत ने इलेक्शन अखराजात के फंड्स ना दिए। हुकूमत को 21 अरब रुपए आज इलेक्शन कमीशन को देने थे। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगा। मुल्क भर में बेवक्त वक्त इंतखाबात कराएगी। करारदाद सेनेट में कसरत राय से मंजूर कर ली गई। अपोजिशन का शदीद हंगामा, शोर शराबा, चेयरमैन डाइस का घेराव किया। वज़ीर खजाना इसाक डार ने कहा फौरी इंतखाबात कौमी मफाद में नहीं, तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराना चाहते हैं। सेनेटर शहजाद वसीम ने करारदाद की कॉपी फाड़ दी, कहा इस करारदाद की कोई औकात नहीं। आइन की गोल्डन जुबली पर कौमी असेंबली हॉल में दस्तूर कन्वेंशन, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की खुसूसी शिरकत, आसिफ जरदारी के साथ बिठाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खिताब में कहा यहाँ जो बातें हुई उनसे इत्तेफाक नहीं करता, मैं और मेरा इदारा आइन के मुहाफिज हैं। मुझे बताया गया था यहाँ सिर्फ आइन की बातें होंगी, जो सियासी बातें की गईं इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तनकीद हुई और मैंने सुनी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे मुत्तफिक हूँ। यहाँ मौजूद लोगों के केसेस कल मेरी अदालत आ सकते हैं। कल को शायद आप ये कहें कि आपको बुलाया था, फिर भी आपने हमारे खिलाफ फैसला दिया। मैं चीजों को सिर्फ कानूनी तरीके से देखता हूँ। आसिफ जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। आइनी कन्वेंशन से खिताब में कहा पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास जाना होगा। अथॉरिटी वही है, मुज़ाकरात के लिए शराइत ना रखी जाएं। कुछ लोग दोस्तों को दुश्मन बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा वही जो हमने कह दिया। पता है तुम्हारे पास पैसे कहां से आ रही हैं। आज भी लड़ने के लिए फी कारकुन को 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मुज़ाकरात शराइत पर नहीं, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। हमारे खवातीन को जेलों में डाला गया, रात को जेल खुलती है तब सुमोटो क्यों नहीं हुआ। हमारा तो मामला सिर्फ यही है कि आप इलेक्शन के ऊपर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उस पर बात कर लें हमसे। वो खान साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन के अलावा क्या मामला है जिसके ऊपर आपने बातचीत करनी। इलेक्शन से मुतालिक जो बात करनी है कर ले। इलेक्शन के अलावा कोई मामला नहीं जिस पर बात की जाए। ये इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं और इलेक्शन चाहते भी नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं अगस्त में वैसे ही हुकूमत चली जाएगी। 2 माह पहले चले गए तो क्या गलत है। समझ ही नहीं आया कि आसिफ जरदारी कहना क्या चाहते हैं। जस्टिस फाइज ईसा साहब को दावत देकर झांसा दिया गया, बुलाया गया आइन को सेलिब्रेट करने के लिए और वहां सियासी तकरीरों में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को बिठाकर एम्बैरेस किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को दावत देकर झांसा दिया गया। मोहतरम जज इस पार्लियामेंट गए जहां चीफ जस्टिस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी के बिलावल पर भी वार बोले। बिलावल भुट्टो कहते हैं साजिश आज भी जारी है। बिलावल ये तोता मैना की बातें ना सुनाएं, बताएं कौन कर रहा है साजिश। नाम क्यों नहीं लेते। मुल्क को 1 यूनिट की तरफ धकेला जा रहा है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज लाही कहते हैं शहबाज शरीफ आइन से बगावत की राह पर चल पड़े हैं। शहबाज शरीफ को लंदन से हिदायत मिल रही हैं।
نواز شریف کی عدلیہ کو نیچا دکھانے کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے سے انکار نہیں کر سکتی، انکار کرنے کی صورت میں توہین عدالت لگے گی۔ اتحادی حکومت کے مخالف ہر ادارے میں ہیں، سلیکٹڈ کو نکالنے سے سازش ختم نہیں ہوتی، ون مین شو چلتا رہا تو بحران سے نہیں نکل سکتے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا آئینی کنونشن سے خطاب، کہا ہر ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا پڑے گا، صورتحال جیسی بھی ہو بات چیت کریں، بات چیت کے دروازے بند کیے تو تیسری قوت فائدہ اٹھاتی ہے۔ فواد چودھری کا رد عمل، بولے بلاول آئین سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ گولڈن جوبلی پر موبائل سے تقریر کی، آئین کو قراردادوں سے نہیں بدلا جا سکتا، حکومت نے آج آئین کو دفن کر دیا۔ سوال کروڑوں کے جواب پکوڑوں کے، مریم نواز کے پرانی انٹرویو کے نئے کلپ سوشل میڈیا پر وائرل۔ والد نے پابندی کے باوجود توشہ خانہ سے مرسیڈیز کیسے لی؟ اینکر کے سوال پر بیٹی کا لا علمی کا اظہار۔ ریکارڈنگ روکیں، پہلے سوال بتائیں۔ مریم نواز ہر سوال پر ہکا بکا، سارے آؤٹ آف کورٹ سوالوں پر مریم نواز لاجواب۔ پارٹی کے چیف آرگنائزر اپنے ہی اثاثوں میں ظاہر کیے گئے تحائف سے بھی بے خبر، اثاثوں میں ظاہر BMW سے بھی مریم نواز انجان۔ وزیر اطلاعات صاحبہ بھی دوران انٹرویو اینکر کو ٹوکتی رہی۔ لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے 2001 تک توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا، فریقین کو 17 اپریل کے لیے نوٹس جاری۔ جسٹس رضا قریشی نے ریمارکس دیے، وفاقی حکومت کی اپیل سے کیا ایسا نہیں لگتا کہ جو ہے وہ بھی لٹانے آ گئے، اب تو معاملہ اس سے آگے جانا ہے۔ جسٹس شاہد بلال نے کہا ابھی تو بڑے بڑے پھنسیں گے، عوام کی حکومت عوام کے لیے ہے۔ کوئٹہ پولیس دہشت گردوں کے نشانے پر 5 گھنٹے میں سریاب روڈ اور شارع اقبال پر 2 دھماکے، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے۔ SSP اور SHO کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شارع اقبال پر دھماکے سے متعدد گاڑیوں کو آگ لگ گئی، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نوٹس، شہر میں سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کی شدید مذمت، متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی، کہا دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں گے۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے پیمرا کی جانب سے دھماکوں، فائرنگ اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی کوریج پر عائد پابندی کو غیر قانونی اور آمرانہ سوچ کا عکاس قرار دیا۔ ایمنڈ نے کہا کہ پیمرا تواتر کے ساتھ ٹی وی چینلز کو ہراساں کرنے اور دباؤ میں لانے کے مختلف حربے استعمال کر رہا ہے۔ اظہار وجوہ کے غیر ضروری نوٹسز، کیبل آپریٹرز کے ذریعے نشریات میں خلل ڈالنے اور مختلف عدالتی احکامات کی غلط تشریح کی آڑ میں ٹی وی چینلز پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جو سراسر بدنیتی اور قانون کے غلط استعمال کی بدترین مثال ہے۔ ایمنڈ تمام پابندیوں کو مسترد کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کا مسودہ تیار۔ ذرائع کا کہنا ہے ترمیم کے بعد الیکشن کی تاریخ سمیت انتخابی شیڈول جاری کرنے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن تحریری وجوہات کے ساتھ نئی تاریخ اور پروگرام دے سکے گا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ کسی کے ماتحت نہیں، الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہوتا ہے حالات الیکشن کرانے کے ہیں یا نہیں۔ الیکشن کمیشن نے ترامیم کی پارلیمنٹ سے منظوری کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا تھا۔ Of the above, this House resolves that elections to the national and provincial assemblies take place at the same time in the presence of the caretaker governments all over the country by the Election Commission of Pakistan. ملک بھر میں الیکشن ایک ساتھ کرائے جائیں۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور، پنجاب میں پہلے الیکشن کرانے کے فیصلے کی بھی مخالفت۔ قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن گھور اسلام نے پیش کی۔ سندھ اسمبلی میں PTI ارکان کا شور شرابہ، واک آؤٹ۔
पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूँ। पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए। पर्सन स्पेसिफिक से मैं इख्तिलाफ करता हूँ। आप अपने लोगों को, अपनी लीडरशिप को इसके जरिए से रिलीफ देना चाहते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सेनेटर मुश्ताक अहमद की अदालती इस्लाहात बिल में तरमीम मुस्तरद कर दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, सबूत नोटिस के तमाम मुकदमात में अपील का हक नहीं होना चाहिए। इससे किसी एक शख्स को फायदे का गुमान हो रहा है। मखसूस लोगों के लिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए। लाहौर के मास्टर प्लान की गैर कानूनी मंजूरी में सरकारी खजाने को 300 अरब का नुकसान पहुंचाने का मामला। नैब का साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के गिर्द घेरा तंग। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जारी मास्टर प्लान की तहकीकात में मुआवनत के लिए DGLDA को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट थाना रमना में बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक आज एतराजात के साथ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। 6 अप्रैल को दर्ज होने वाली FIR खारिज करने की सदा मौक़िफ़ अपनाए इमरान खान के खिलाफ सियासी मुखालफिन की ईमा पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मकसद इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाना और ब्लैकमेल करना है। इमरान खान का SHO आमिर शहजाद की मौत की इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, आमिर शहजाद ने वजीराबाद में मुझ पर हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। GIT की जानिब से वजीराबाद वाक़े की तहकीकात जारी थी। आमिर शहजाद साजिशों को बेनकाब करने के लिए एक अहम गवाह था। GIT के रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ की गई है। डॉक्टर रिजवान, मकसूद चपड़ासी और दीगर गवाहान की मौत के वाकयात भी याद करना जरूरी है। ऑडियो केस में गिरफ्तार PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की वॉइस मैचिंग रिपोर्ट आज जमा कराने की हिदायत। अदालत ने IG इस्लामाबाद से तमाम मुकदमात की फहरिस्त भी तलब कर ली। शाह लतीफ टाउन कराची में नौजवान के कत्ल के खिलाफ शहरियों का कौमी शाहराह पर धरना। पुलिस हुक्काम और मकतूल नौजवान के लवाहिकीन से मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज खत्म, मुजाहिरीन मुंतशिर। कौमी शाहराह पर 3 घंटे से बंद ट्रैक बहाल। एहतजाज के बायस कायदाबाद के करीब सैकड़ों गाड़ियां फंस गई थी। मुजाहिरीन ने कत्ल का मुकदमा SHO शाह लतीफ टाउन पर दर्ज करने का मुतालबा किया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में रेस्टोरेंट पर फायरिंग करने वाले शाहजैन मरी के घर पर पुलिस का छापा। शाहजैन मरी के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मौजूद नहीं था। पुलिस का कहना है शाहजैन ने नशे में बर्गर का ऑर्डर किया और ताखिर पर मैनेजर पर फायरिंग कर दी। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ 3 सूबों की पुलिस का ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। IG सिंध का कच्चे के फ्रंट लाइन मोर्चों का दौरा। ऑपरेशन से मुतालिक तैयारियों का जायजा। जवानों के हौसले की तारीफ। तर्जुमान पुलिस का कहना है मुजरिमों की पनागाहों का मुकम्मल खात्मा किया जा रहा है। 11,000 से ज्यादा एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। शिकारपुर में अगवा किए गए 2 शहरियों की बाजियाबी के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन ने सक्खर शिकारपुर रोड पर धरना दिया। शोहदाए वतन को सलाम। बलूचिस्तान का बेटा पाकिस्तान के दिफा पर कुर्बान। सोहबतपुर के सिपाही अब्दुल रशीद खोसा ने जिला केच में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। अब्दुल रशीद ने 1 मार्च 2021 में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। शहीद के वालिद का कहना है, फख्र है मेरा लख्त जिगर अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हुआ। अब्दुल रशीद के छोटे भाई ने कहा वो भी पाक फौज में शमूलियत इख्तियार करेगा। मोदी के हिंदुस्तान में RSS की मुजरिमाना तारीख तब्दील करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। भारतीय मीडिया भी चुप न रह सका। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की BJP और RSS के बाजी पर पर्दा डालने की कोशिश। स्कूल्स की किताबों से RSS से मुतालिक मनफी इक्तसाबात हज़फ करने का हुक्म। महात्मा गांधी के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारा फरोग करने के बयानात पर भी पाबंदी।
نصابی کتابوں سے گجرات فسادات کو بھی نکال دیا گیا۔ الجزائر کے امام کا نماز تراویح کے دوران بلی سے حسن سلوک۔ الجزائر کی حکومت کا امام ولید کے اعزاز میں استقبال کیا۔ وزیر مذہبی امور ڈاکٹر یوسف نے امام ولید کے حسن سلوک کی تعریف کی۔ امام مسجد کا کہنا ہے اسلام جانوروں کے ساتھ بھی پیار اور نرمی کا سبق دیتا ہے۔ جو کچھ ہوا بے ساختہ تھا، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جس پر کوئی بیان دیا جائے۔ امام ولید کی ویڈیو کو اب تک کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ نجم سیٹھی میرا نام لیں گے تو رد عمل دوں گا۔ شاہد آفریدی کا چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے ٹویٹ پر جوابی وار۔ کہا کپتان بنانا یا ہٹانا چیئرمین کا اختیار ہے، سلیکشن کمیٹی کا نہیں۔ نجم سیٹھی نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا پہلے شاہد آفریدی اور ہارون رشید نے قیادت میں تبدیلی کا مشورہ دیا تھا، بعد میں سلیکٹرز نے کپتان برقرار رکھنے کا کہا۔ سوشل میڈیا پر بھی طوفان، صارفین نے بابر اعظم کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ نجم سیٹھی سے حد میں رہنے کا مطالبہ۔ پاک نیوزی لینڈ سیریز کا بخار شائقین کے سر پر سوار۔ کراچی اور پنڈی کے میچوں کے آن لائن ٹکٹس آج سے ملیں گے۔ پنڈی میں 2 T20 اور 2 ون ڈے ہوں گے۔ شہر قائد میں آخری 3 ون ڈے کھیلے جائیں گے۔ سیریز جمعے سے شروع ہوگی۔ انٹر اسکواڈ مقابلے میں بابر اعظم اور شاداب 11 قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آمنے سامنے۔